बंधुगण कार्तिक मासर एही पंचुकर 5 दिन मध्य तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। आपणकर घरे सुख समृद्धि एवं धन वैभवर वृद्धि हेब। बंधुगण चलित वर्ष पंचुक व्रत 5 दिन नुहे 4 दिन पालन करा जिबा। चलित वर्षर पंचुक बहुत खास अटे काहेकि ना एही पंचुकरे दुर्लभ महासंजोग बनिबाकु जाउअछि। केते प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। एही पंचुकरे पूरा 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। लक्ष्मी जोग, आयुष्मान जोग, अमृत सिद्धि जोग जेमिति 62 प्रकारर शुभ जोगर निर्माण हेबाकु जाउअछि। एवं एही शुभ संजोगरे आपण तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस आपणकु पूरा कार्तिक मासर पुण्यफल आपणकु प्राप्ति हेब एवं आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। बंधुगण 12 मास मध्यरे जेते गोटी श्रेष्ठ मास रहिला सेथि मध्यरु कार्तिक मास अन्यतम अटे। बंधुगण एही कार्तिक मास हेउछि प्रभु श्रीहरिंकर अत्यंत प्रिय मास। एही कार्तिक मासर जेउ शेष 5 दिन होइथाय ताहाकु पंचुक व्रत कुहा जाइथाय। पंचुक व्रत देवोत्थानी एकादशी आरंभ होई कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत चली थाए एवं देवोत्थानी एकादशी ठारू भगवान विष्णु जाग्रत अवस्था रही थांती बा जाग्रत होई थांती। बंधुगण एही पंचुकर 5 दिन मध्यरे माँ लक्ष्मी स्वयं निजे तुलसी गछरे विराजमान रही थांती। सेथिपाई कार्तिक मासरे तुलसी पूजनर महत्व बहुत अधिक रही थाए। आपण माने जदि पूरा मास सारा कौनसी व्रत रखी नाहंती, कौनसी पुण्य काम करि नाहंती, काहाकू दान दक्षिणा देई नाहंती, ताहेले एही पंचुकर 5 दिन रे तुलसी गछरे बांधि दियंतु एही गोटिए जिनिस पूरा मासर पुण्यर फल आपणकु प्राप्ति हेब। एहा सहित भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मीकर कृपा मध्य आपणकु प्राप्ति हेब। तेबे चलंतु जानिबा एही कार्तिक मासर पंचुकरे तुलसी गछरे केउ जिनिस बांधि देबा द्वारा आपणकु पूरा वर्षर पुण्यर फल आपणकु प्राप्ति होइथाय। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइथाय एवं तुलसी को छुई केउ मंत्र को जप करिबा द्वारा आपणकर घरे सुख समृद्धि एवं धन वैभवर वृद्धि होइथाय। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को सच्चा हृदय भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। बंधुगण आमर हिंदू धर्म रे तुलसी पूजनर विशेष महत्व कुहा जाई अछि। कारण तुलसी गछ को माँ लक्ष्मीकर प्रतीक माना जाई थाए। कुहा जाए कि जेउ घरे प्रत्येक दिन तुलसी गछर पूजा करा जाए सेही घरे केबे भी दरिद्रता, गरीब एवं दुर्भाग्य आसी न थाए। पंचुकरे केवल तुलसी गछरे बांधि देवा द्वारा एही गोटिए जिनिस एवं एही मंत्र को उच्चारण करिबा द्वारा आपणकु माँ लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति होइथाय एवं सेही घरे सर्वदा माँ लक्ष्मीकर वास होइथाय। ता सहित तुलसी गछर पूजा कले मोक्षर प्राप्ति होइथाय एवं पापर नाश होइथाय। कुहा जाए कि पंचुकरे जेउ घरे तुलसी गछ लगा जाए तो माँ लक्ष्मी तांकर 2 हाथरे तांकर कृपा वर्षा करिथांती एवं कुबेर महाराज मध्य आपणकु धन प्रदान करिथांती। सेठारे देवी देवतांकर निवास होइथाय। पंचुकरे तुलसी गछ को पूजा करिबा द्वारा धन संपत्ति, सुख वैभव एवं समृद्धिर प्राप्ति होइथाय। माँ लक्ष्मी सर्वदा आपणक उपरे प्रसन्न रहिथांती। पद्म पुराण अनुसारे पंचुकरे तुलसी गछ लगा जाए तो सुख समृद्धिर कमी होई न थाए। तुलसी गछरे ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर एही त्रिदेवंकर वास माना जाई थाए। पंचुकरे तुलसी पूजा करिबा द्वारा महापाप नष्ट होई जाई थाए। जेमिति सूर्य उदय परे अंधकार नष्ट होई जाई थाए एवं आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होई जाई थाए। बंधुगण तुलसी तो समस्त लगेई थांती किंतु एही कथा बहुत कम लोक जानती। तुलसी गछ तले पंचुकरे बांधि देवा द्वारा एही गोटिए जिनिस माँ तुलसी ठारू सर्वदा आशीर्वाद मिली थाए।
ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରକୁ କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ଅଟେ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ମାନାଯାଇଥାଏ। ନିୟମିତ ଭାବେ ତୁଳସୀ ଗଛର ପୂଜା କରିଲେ ଲାଭ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବେଦ ପୁରାଣରେ ଏହା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରରେ କୁହାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ତଳେ ଏହି ଜିନିଷ ବାନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ମା ତୁଳସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଦୁନିଆର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀକୁ ପବିତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରି ରହିଥାଏ ତୁଳସୀ। ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରାଣରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାର ଗୌରବ ମିଳିଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତୁଳସୀ ଜଗତ ଜନନୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁଳସୀକୁ ଅମୃତର ପ୍ରତିରୂପ ବି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲାଗିଥାଏ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଏହି ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ସବୁ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ରହିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ବନେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଚୁନିରେ ଅବଶ୍ୟ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଅଜାଣତରେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ତ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଢ଼ଣୀ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ତୁଳସୀଙ୍କର ବିବାହ କରାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେବେ ବି କଷ୍ଟ ଆସିନଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମ ଏବଂ ତୁଳସୀ ବିବାହ କରାଇବା ଫଳରେ କଳହ, ପାପ, ଦୁଃଖ ଏବଂ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଜଳରେ କିଛି ଟୋପା କ୍ଷୀର ମିଶାଇ ମା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତ ଏଥିଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟ ମାନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳସୀରେ କ୍ଷୀର ଚଢ଼ାଇବାର ମାନେ ହେଲା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏହି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ଧନର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ବରଂ ଏହି ଉପାୟକୁ ଧନତେରସ ଦିନ ବି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରର ସବୁ କଳହ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ କହିବି, ଯାହାକୁ କରି ଆପଣ ନିଜର ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେଉଁ ବି ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ମହା ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଢାଗା ବା ମୂଳି ସୂତା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିବାର ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଭରିକି ରଖିବାର ଅଛି। ଚାଉଳ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, 1 ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଆଉ 3ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁନିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ଆଉ ନିବେଦନ କରିବେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମୋ ଜୀବନରେ ଧନର କମିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ। ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ସର୍ବଦା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହିଁ ତୁଳସୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଦେଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଟଙ୍କାର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଆପଣ ପଞ୍ଚୁକର ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତୁଳସୀର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ରଖି କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯଦି ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ତୁଳସୀ ଗଛ ହୁଏ ତ ତାହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟାରେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ, ଯେମିତିକି 3, 5 ଏବଂ 7। ତୁଳସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା ବି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ।
नियमित तुलसी दीप लगेले अनेक पुण्य प्राप्ति होता है। बंधुगण शास्त्र कहुई कि माँ तुलसी आशीर्वाद सहित माँ लक्ष्मी आशीर्वाद पाइबाकू चाहूले तुलसी गछ पाखरे कदली गछ अवश्य लगातु। यह सर्वश्रेष्ठ एवं मंगलकारी माना जाए। एथिरे माँ लक्ष्मी सहित विष्णुकर कृपा मिलता है। जो घरे तुलसी पाखरे यह जिनिस रखा जाई न थाए सही घरु लक्ष्मी कोष दूरे रही थांती एवं माँ तुलसी भी प्रोदित होई थांती। आपण जो कार्य करिवे सेथिरे सफलता मिलिब नाही। तुलसी गछ पाखरे शालग्राम अवश्य रखंतु, नचेत खराब समय आपण को घेरीदेव। शालग्राम भगवान विष्णुकर निराकार रूप माना जाए। जो घरे तुलसी पाखरे शालग्राम को रखा जाए एथिरे माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णुकर कृपा प्राप्ति होता है। बंधुगण पंचुकरे यह जिनिस को बांधिबा परे एवं तुलसी गछ को पूजा कर सारिबा परे तुलसी गछ मूल बसी यह खास मंत्र को निश्चय जप करंतु। मंत्रटी हेउछि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि जरामुक्त तुलसी तम नमस्तुते। यह मंत्र को आपण 3 थर जप करंतु। देखिबे यह मंत्र को जप कर सारिबा परे आपणकर समस्त मनस्कामना निश्चिंत भाव पूर्ण होइजिब। आपणकु माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आपणकर समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइजिब। व्यापार वाणिज्य चाकरी क्षेत्र में आपणकु लाभ प्राप्ति हेब। वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन में सुख फेरी आसिब। एबे बंधुगण आपणकु जदि यह भिडियोटी भल लगी थाए ताहले यह भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु।